होती थी। मेरे वालिद ने देखा कि आपको तो बिल्कुल ही भूल गए। और मुझे याद है कि जब आपका डिस्ट्रिक्ट बना, कितना शोर एक तरफ से हुआ, हमें रोक दिया गया, और हमने देखा उस नाइंसाफी को दूर करने का कोई और रास्ता था ही नहीं। और मुझे याद है वजीर आला होके जब इंदिरा गांधी जी तशरीफ लाई कारगिल में, तो मैंने उनसे कहा, गुजारिश की, ये काम करता है, मैंने उनसे गुजारिश की कि साहब देखिए, यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ हवाई अड्डा ठीक करिए कि हम लोग की आना जाना आसान हो जाए। फिर आपका ये डिमांड था कि साहब जिस तरह से इन्होंने लद्दाख स्काउट्स बनाए, कारगिल स्काउट्स क्यों नहीं बनाते? इनका भी हक है, इन्होंने भी जंगों में हमारा साथ दिया है, लड़ा है, कोई भी इनकी तरफ से आप देखेंगे मिलिटेंट नहीं बना, भारत के साथ खड़े रहे, अटूट अंग के साथ खड़े रहे। ये चाहते हैं ये स्काउट बने, कारगिल स्काउट भी बने। और रेडियो आप बताते थे कि सर आपसे रेडियो से ताल्लुक रहे क्योंकि आपकी जबान अलग है, आपका लोग तक पहुंचना, और हम चाहते थे कि न सिर्फ आप बल्कि जो हिस्सा उनके पास है, ये रेडियो उसके जरिए से जो हमारे साथी वहां हैं उनको भी पता लगे कि हम जिंदा कौम हैं, हम मरे नहीं हैं। हुआ क्या? कहा नहीं साहब हम लद्दाख स्काउट्स में ही इनको ले लेंगे। मुसलमानों से घबराते थे, आज भी घबराते हैं। ये हमारी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला चाहे कि ये दूर हो। और मुझे याद है इनके वालिद आगा साहब, वो इतने मॉडर्न लुकिंग थे। जब आप लोगों ने वहाँ पे कारगिल में शोर किया कि साहब ये जो यहाँ पे कल्चर का सेंटर है हमें नहीं चाहिए, बंद कर दीजिए, इनके वालिद से उन्हें कहा नहीं यहाँ लाइए, यहाँ हम चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे थे, तालीम से पीछे थे, हर चीज से पीछे थे। और उनकी नजर थी आगा साहब सांपू की कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमने तालीम जो है अपने बच्चों और बच्चों के पास पहुंचाना है, तभी हम कहीं पहुंचेंगे। आपका हाल क्या था? सारे अफसर बाज, वो श्रीनगर से हो, जम्मू से हो, आपका कोई नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे, तो कैसे उठते थे आप, कैसे उठ सकते थे? फिर आपकी अस्पताल का हाल ये कि जब वहाँ ऑपरेशन करना पड़ता था तो हमें मिलिट्री वालों से वहाँ वो एनेस्थेटिक देना पड़ता था सुगम करने के लिए कि वो डॉक्टर वहाँ जो सर्जन है वो ऑपरेशन कर सके। फिर आपके लिए हम लोगों ने खास एक प्रोग्राम बनाया कि साहब हमारे अस्पतालों में इन डॉक्टरों को 1 साल की ट्रेनिंग दीजिए कि हमें उनसे लेना ना पड़े और हमारे खुद एनेस्थेटिस्ट वहाँ पे हो। मैंने वो हालत देखी, क्या नहीं था, यानी जैसे कि आप इंसानों में गिने नहीं जाते कि आपकी आवाज भी आई, कोई सुनने वाला तो हो। जब मैं वहां बैठा हुआ था और लद्दाख का एमपी था, वो क्या गीत गाता था बीजेपी के, मैं बयान नहीं कर सकता। और जब उसको मेंबरशिप मिली थी खड़ा होकर आप सुनना चाहिए उससे गीत कैसे, फिर वो लड़ गए। वो हर वक्त ये समझते थे कि हम कश्मीरी जो है हम इनके दुश्मन हैं, जैसे जम्मू वाले समझते थे। दोनों को पता लगा कि दुश्मन कौन है, कहां पे दुश्मन। आप लोगों ने कभी भी यूटी की हिमायत नहीं की। मैं आपसे आज भी कहता हूं, जब तक जिंदा हूं ये कहता रहूंगा। आपने कहा नहीं हम तो यहाँ के साथ हैं, हमें वहां के साथ नहीं, मगर इनको वो लकीर डालनी थी। इंशाल्लाह वो लकीर भी खत्म हो जाएगी, मगर हम दिलों को वो लकीर न डालें, वो सबसे बड़ी बात है। हमने चलना इकट्ठे है, जितनी भी हम मदद कर सके आपके हम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ये आप यकीन रखिए, कभी भी आपको ये नहीं रखेगा कि हम अलग हैं, फर्क है। ये कितनी भी लाइनें डालें, उन लाइनों पे हमारे पे असर नहीं होने वाला। और सिर्फ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इकट्ठे रहेंगे, मुतहदा रहेंगे और अपने मुश्किलात को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग सचमुच मुश्किलों में हैं। 6 महीने तो आप बंद हो जाते हैं, जब तक वो टनल बन जाएगी। अल्लाह करे कि वो टनल जल्दी बने, आपके साथ 12 महीने का राब्ता रहे। हवाई अड्डे की इतनी मुश्किल है, हम कहते हैं वो पहाड़ी आपके सामने है, वो एक मुश्किल है। वो अगर उसका कुछ ठीक कर सकते तो वो जहाज आसानी से वहां से ले सकता था। आपको ले जाना पड़ता है, फिर वहां टिकट है या नहीं है वहां पे रहना पड़ता है। इन मुश्किलों का अजाला एक ही तरीके से हो सकता है कि उस हवाई अड्डे की तरफ हम ज्यादा तवज्जो दें, इसी तरह से उसको बढ़ाएं। और अगर तब तक वो नहीं होता है, तो चलाते हैं आजकल AN32 आ जाता है बीच में और आपके लोगों को ले जाता है, मगर वो भी एक मुश्किल
طریقہ ہے. کوئی پرماننٹ سولوشن وہاں کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کرے یہ ٹنل جلد جلد ہی بنے اور آپ کا جو سفر ہماری طرف ہے وہ دور ہو جائے. اس کی طرف ہم بھی لگے ہوئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی. اور مجھے خوشی اس بات کی کہنے کی کہ گڈکری جی خود بڑی چاہت ہے کہ یہ جلد سے جلد یہ ٹنل بنے اور ہمارے فاصلے کم ہو جائے. پھر بھی میں اپنی طرف سے, صاحب کی طرف سے اور ساری نیشنل کانفرنس کی طرف سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اب ہم اپنی طرف سے ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں شور کریں گے انشاءاللہ. کہیں گے بھائی جب تم لوگوں نے اس کو ڈیوٹی بنایا ہے تو ہمارے وہ کہاں ہیں, ہمارے حق کہاں ہیں, کہاں گئے وہ؟ کوئی سننے والا نہیں. یعنی کاؤنسل کو انہوں نے, جو میں آپ سے کہتا ہوں, جو آپ کی آواز تھی, وہ لے کی ہو یا کرگل کی ہو, وہ آپ کی آواز تھی. آپ کے کہنے پہ کام ہوتے تھے. آج تو وہ کاؤنسل صرف نام کی رہ گئی. آج تو جو گورنر صاحب, لیفٹیننٹ گورنر صاحب کریں گے وہی ہوگا. آپ کتنا شور کریں, سننے والا نہیں, کوئی افسر سننے والا نہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے کاؤنسل کا جب تک کہ آپ کاؤنسلر بھی شور نہ کریں؟ تو ہمارے حق کہاں ہیں؟ آپ نے ہر وقت, میں آپ سے کہوں, ایک آواز سے آپ لوگوں نے ہر وقت جگایا ہے. کئی بار میں نے دیکھا ان دنوں, ان سالوں میں نے دیکھا کتنی دفعہ آپ لوگوں نے ایجوکیشن کتنے سی نہیں اور مضبوط کیا. اس میں آپ کو لے کا ہاتھ بھی لینا ضروری ہے. اس لیے وہاں بھی آپ کو یہ کوشش کریں کہ ان کے بھی وہی حالت, ان کا بھی کچھ بھی نہیں سنا جاتا. ابھی وہ آپ گئے تھے, جب وہ گئے وہاں پہ دلی, اور سب لوگ آپ لوگ ساتھی بھی تھے, سنا ہوں نے کچھ بھی نہیں, ایسے آپ ہے ہی نہیں. اسی لیے ہمیں سب کو ایجوکیشن کرنا پڑے گا, اپنی آواز سنانی پڑے گی. یہ ڈیموکریسی ہے, یہ ایٹوکریسی نہیں ہے. اس ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کی آواز سننی چاہیے. اور اس وقت بہت بھی ایسے ہی حالت میں ہیں, آپ بھی اسی حالت میں. اسے اس یونٹی کو چھوڑیے گا نہیں, اس یونٹی کو قائم رکھیے گا. آپ اپنی یونٹ بنائیے, بہت ضروری ہے. اس یونٹ کا بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رہے گا انشاءاللہ. جیسے صاحب نے فرمایا اور آصف صاحب نے کہا آپ کے سامنے, ہم آپ کے ساتھ دلی لگاؤ ہے, وہ لگاؤ رہے گا. ہم ہر وقت آپ کے ساتھ چلیں گے. جب تک میری جان میں جان ہے, میں کبھی بھی آپ کو بھول نہیں سکتا. میں ہر وقت مجھے یاد ہے, اور آپ نے جو مبارک دی ہے ہمیں اس کامیابی پہ, یہ کامیابی ضرور ہے مگر کانٹوں کا تاج بھی ہے. کیونکہ جو حالت یہاں 10 سال میں ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اسپتالوں کا حالت دیکھیں, اسکولوں کی دیکھیں, ایسے ایسے لوگوں کو نکال دیا ہے بنا کسی وجہ سے, ان کو نوکری سے نکال دیا, یا ایسے ٹرانسفرز کیے ہیں جس کے بارے میں آپ سے کہہ نہیں سکتا. صرف ایک وہ نا ان سے کچھ کیا کہوں میں سے بدلہ لینے کی بات. اس کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا ہے. گورنمنٹ کو یہاں پہ اتنے کام ہیں جو انہیں منشور میں آپ نے دیکھا ہوگا. میں اللہ سے ہر نماز میں یہ مانگتا ہوں, یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس منشور کو پورا کر سکیں, لوگوں کی مصیبتوں کو دور سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.